Kaway-kaway kayo dyan. Hello, good morning. Wow, di ay mga gwapahon. Ay, dyan si Miora. Ninay, good morning. Kaway-kaway doon. Wow, si Mami. Nagkita. Oh, ari si Senyora. Oo, karon na ako na, ma'am. Wow, puro itlog. Tagpilaya, kwan. Oh, wow. Oh, kadto na kamo din. Oh, shout out dyan sa taga San Antonio. Yan. Oh, itlog, ariman, large, medium. Oh. Ari na nga, ton nga, isa man ka utod nga vlogger, oh, si Sir Jan. Oh, shout out.